ओम श्री सत्यनारायण गोविंदे ओम आनंदे कुमार हरि आगंतुक विचार मंडली आज चक्रधर आमे गोटे वृक्ष उपर कहवा ठीक है वृक्ष वर्तन कटा है कि देश वर्तन धस अनेक मसीहा बात्या ठार जो वृक्ष गुड़िक ध्वंस है खनि इत्यादि जो वृक्ष आज वृक्ष बिना कौन होछि ना वर्षार अभाव आज इमिति गोटे वृक्षर कथा कहला जहाँ की विश्व को ये जगत को ये कल्याण करू अछंती से वृक्ष किए कोठी काहे की हमर अछंती को जगह इक्या वर्षरे से वृक्ष विषय तू जानिछु जस्याग्रे पत्र मेकम जहार अग्रभाग रे गोटिए पत्र अछि कहि परिबु से वृक्ष किए सेटा घीकुआर गछ जहार दुई पाखरे चित्र विचित्र है जोड़िए पत्र केना मिलछि से मानसारु नाय से और क्यों अपन जा कर छाया लोक मात्र त्रिभुवन जनता स्वर्ग मर्त्य पाताल से
ফুটুছি চক্রধর ଆଜ୍ଞା ସେ ବୃକ୍ଷର ଅଗ ନାହିଁ କି ମୂଳ ନାହିଁ ସେ ବୃକ୍ଷ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଶ୍ୱର କର୍ତ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ବାବା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ କବିଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ କେମିତି ନା ଯସ୍ୟାଗ୍ରେ ପତ୍ରମେକଂ ପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ବାହନ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗରୁଡ଼ ବାହନ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଯୋଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ ଏ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ବସି ଅଛନ୍ତି ଶାଲବେଗ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ କଣ କହିଲେ ଆରେ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ରହି ଦେଖା ସମସ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ କୁବେର ଦକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଏ 33 କୋଟି ଦେବତା ମାନେ ଯୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏ ତ୍ରିଭୁବନକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆଦି ଦୈନିକ ତାଙ୍କର ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଜାଣି କ୍ଷମା କରଲ ହିଲେ ରମା ସମସ୍ତ